Guys, mao dito ng Unita guys no, di 64 guys nga atong giader chassis guys ba. Ya mao na mong gitiwas guys oh. Amo na ning gipanaod guys oh. Mo ni siya guys yung lower arm guys no, ya kita guys makasib magud kay guys no, ball joint try mong ilisan guys kumpara ng tibok lower arm guys kay medyo mahal magud siya guys. Awa guys oh, porting kalua guys. Mao ning porting sa baa guys no. Ug pananglitan gyud ing ani guys no nga nana mo na matikdan nga porting sa baa guys ug nagkadugay saba na gyud kay guys. Dapat ipa-check ta gyud ninyo guys ha para iwas disgrasya guys. Ya iwas sa ka guys no nga dako kay kag magasto guys. Samtang gamay paging kagulkol guys pwede na mo ipa-check guys no. Ya mabana-bana naman mo ang gasto unon guys kumpara ng imong dugayon guys nga dako na kay kag magasto na hinuon guys kay matingob guys ba. Ya diha na ka maproblema guys no kay dako kay kag bayro nun pero ing ani guys ginagmay pa gani guys no. Imo di dai ipa-check guys. Ug mao ni guys no kaning mga lower arm among gipang ilisan guys oh. Ilis sa tagbol joint guys no, awa guys humok ra kana tangtangon guys. Basta lower arm ing ani guys kanang na ilis-ilis sa tagbol joint guys ba nam giuban disposable guys no. Ya mao ni ang ball joint guys so i-ending nga brand guys. Awa guys pwede ra kay na mailisan guys no. Naa mo giuban nga lower arm guys no dili pwede mailisan kani siya guys mailisan ni siya guys morning ball joint lagi ilisan guys ya. Gamay ra sa kay kag magasto ani guys kay mao ra man nimo giilisan kumpara atong mopalit kag tibuok. Ug mao ni guys gipangkuhaan ni mo boots guys no kay amo mo guning itaod na guys wa man mi para press guys. Ikinahanglan man siyang hulbuton guys no para iwas sad magisi guys ba. Awa guys gipangkuha din namo yang mga kabir guys. Awa guys bisan bag-o ni guys no. Gamay gapo grasa guys pero ato gapon punuan guys. Ang nakanindot lang ni guys kay namo goy nipple guys no pwede ra gamita grease gun guys. Yaging ani ra namo pagtaod guys no. Samot na mag DIY kay guys okay ra kay guys gamit ra namo guys no kanang tubo sa propeller guys sud ra man kay na guys god. Ya mao ni ang clip guys. Ug inyong lower arm guys no, na mga clip guys sama ani guys pwede na mailisag ball joint ra guys. Morning makasib ka guys no, ug ball joint ra mo ilisan kumpara nang mopalit kag tibok lower arm guys, pareha nang D64 guys. Mahal-mahal ang maguda siya guys, ya lower arm guys. Tibok ang paliton mahal, ya kaning ball joint guys, barato ra siya guys. Mo nang makasib good guys no. Ganahan ka makasib guys. Ug nagi kay na matikdan nga kagulkol guys no, imo ra na ipa-check guys, pwede nimo jakkan guys ug ikaw ra. Imo na kaluong ligid guys Mao na ni guys no ato ning gipangrasaan ha gipangtao data niyang clip guys. Madara na sa kuko guys. Parihar na tong gibuhat to pag-una guys ba. Awa guys mao na niyang porma guys. Saka ra kay siya guys no. Sudre ni guys no sa mga DE64 guys. Kanang 63 guys na am giuban disposable guys no nga lower arm na sa uban hulbot-hulbot pareha ani. Mao ni guys pwede ra mailisag ball joint guys ba. Save na kayo ka guys, dili nakadako kay gasto ug ingani ra nga lower arm. Nakadindot ani nga klase nga lower arm guys no kay na may lower arm nga mahalon na say baratuhon pero adto ka sa mahalon guys ingani nagsig style guys hulbot-hulbot na guys ba. Pwede na ilisag ball joint guys. Ug mao ni guys amo nang gitaod guys dali ra masiging pagtaod ani sa D64. Tulo ra man sila ka bolt 17 ug 14. Pag huma na tong taod sa lower arm guys no sa left side ya dire guys gilisan man sa dinamog tirad in guys. Orion ni nga brand guys ha. Si Bus Riga palit ani guys. Nasa iindi nga brand ani guys no. Ug mao ni guys Diri na sa pikas guys. Sa yang right side guys ba dali ra kini pagtaod guys paor gyapon sa pikas guys ug kamo-kamo gi magtaod. Tulor sad gyapon ni ka bolt guys ha 14 guys do ka buok ug 17 guys. Mo di guys pero finalan gyapon ta nagmano-mano guys ha. Ug mao guys ang tirad in guys duha ni kiterad in among giilisan guys ha. Sa pareho rin sila brand Orion guys. Kasit naman guni siya guys no. Ya 19 ra tong gamit to guys nga sakit na uban 17 guys. Depende ra na sa brand guys no kay lahi man sila gnat guys Mo ni nani say pin guys mo na tong gitaod sama sa pikas parehar gyapon guys. Ug mao na ni iyahang kuan guys. Pinion assembly guys ha ato sa ning gipabusingan guys. Kato mo guna tong gilimpyuhan guys no. Ya mo na atong gitaod guys ba. Ya diha guys giusa ta na sa coupling guys no kanang cross joint niya guys. Ya sa diri guys no ayahang nut ani guys 17 rin di guys ya kanang babaw guys 19. Kilalahi mo guna guys no lalahi mo conversion ang tao guys. Ya mao na ang gamit sa bolt sa babaw guys no. 17 ra og 19 guys. Humana na guys sa diri ta guys sa cross joint niya guys. Dusi ra ni guys
pang finally lang tanan ninyo guys, pananglitan guys mga kamuray magtaod-taod guys no para siguro ug mao na niyang radiator guys ay dali ra kining pagtaod ani guys narani duha ka hose. Ang sakit sa auxiliary fan guys ay niyo galimtig taod guys ha. Kay basin mahibong mo na birhita na hinuon mo kay tungod ra ni guys no nalimtan rag taod guys. Duha ra naka-clip dan ha guys ya mao ni guys hinihinayan yung condenser guys ha kay basin mabalik ng fittings guys. Mao ni hinungdan nung guys mawa ng aircon guys no ug mohungaw na guys kay nipis ra kina dan ha guys. Igumba na guys to gipantaw na mata ng bracket guys ug diri na ta guys no ato lang sa gihuwarag coolant guys ha. Nya gibalik ra ta na iyang coolant guys no ato ra man nagisahod guys para makasibsib guys ba para dili kay dako gigasto guys. Ug mao ni guys no ya iguman gigbubo guys ay mo kalimot og bleeding ana guys ha. Kay para manggawas tong hangin guys kay mo sa hinungdan mo overheat na guys no. Iguhuwad mo guys way bleeding.